जनाब के इलेक्ट्रिक जब प्राइवेटाइज हुआ तो बड़े दावे किए गए थे और ऐलानात ये थे कि निजकारी के बाद इसके अंदर कोई बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स होगी और नए नए मंसूबे बताए गए और लोगों को ये तासुर दिया गया कि के इलेक्ट्रिक की निजकारी के बाद कराची में जो है बिजली माशाल्लाह सबको फराहम की जाएगी। शहर में रहने वाले वो आम लोग जो गरीब हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं और उनकी जो आबादियां हैं वो के इलेक्ट्रिक का जुल्म शायद पहले से ज्यादा भुगत रहे हैं। जनाब आज भी कराची शहर के अंदर आज भी 12 घंटे की तो एलानिया लोड शेडिंग होती है कई इलाकों में एलानिया, और ये उसमें इजाफा कर देते हैं कभी 2 घंटे कभी 4 घंटे कभी 5 घंटे का गैर एलानिया लोड शेडिंग का। उनको तो भी बहाने होते हैं कि कोई फॉल्ट हो गया, लेकिन मुझे पता है कि गैर एलानिया जानबूझ के करते हैं ताकि लोगों को और तंग करें और उनसे किसी तरह बिलम निकालें। देखिए हम और आप जो यहाँ बैठे हैं सियासी लोग हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, सबसे राब्ता होता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि लोग बिल अदा नहीं करना चाहते, हो सकता है, लेकिन मेरा यकीन है कि ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम होगी। महंगाई का जो तनासुब है, जितनी महंगाई हुई है, जो हमारी मुआशी सूरत हाल है, इस मुल्क के बहुत सारे लोग जो बिल अदा करना चाहते हैं लेकिन उनकी सकत नहीं है बेचारों की। जितनी उनकी माहाना आमदनी है उसमें अगर वो अपना घर चलाएं, बच्चों को खाना खिलाएं, स्कूल की फीस दें या जो यूटिलिटीज के बिल पे करें तो शायद वो सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जाहिर है कि कहीं वो कंप्रोमाइज कर जाते हैं, कभी बिजली का बिल नहीं देते हैं, कभी गैस का बिल नहीं देते हैं, किसी को हो जाता है। लेकिन बजाय इसके कि ये इदारा जो खासतौर पर के इलेक्ट्रिक है, ये इसको इस तरह समझे कि ये एक इंसानी इशू है, इसको बैठकर कोई इसका रास्ता निकालना चाहिए। बजाय इसके वो ये करने के वो जुल्म करते हैं, जबर करते हैं, ज्यादतियां करते हैं लोगों के साथ। और जनाब डिप्टी स्पीकर, आप भी जिस इलाके में रहते हैं, मैं भी जिस इलाके में रहता हूँ, यह शहर के बहुत सारी आबादियां हैं, बड़ी कंजेस्टेड हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, गलियां बहुत छोटी छोटी हैं। इस गर्मी के आलम में अगर वहां बिजली चली जाए तो दिन तो छोड़े रात में भी लोग अपने घरों में नहीं रह सकते हैं। मुझे तो कभी कभी एहसास होता है, दुख होता है, बल्कि इनकी मीटिंग में मैंने इनसे बात भी की है कि किसी दिन जहां तुम 11-11 घंटे की लोड शेडिंग करते हो ना, एक घर में जाकर बैठ के दिखाओ मुझे, तुम्हें अंदाजा होगा कि क्या लोगों को तकलीफ होती है। अगर किसी के अंदर इंसानियत होगी ना, थोड़ी बहुत भी इन लोगों के अंदर ये जुल्म कर रहे हैं, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं अपना खसारा बर्दाश्त कर लेंगे, लोगों में जाती नहीं करेंगे, लेकिन इंसानियत नहीं है। आज अब से कुछ अर्सा पहले एग्जाम्स हुए बच्चों के, इस गर्मी में एग्जाम्स हुए। अक्सरियत जो आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स थे वहां बिजली नहीं होती थी। अब मुझे बताइए कि जिन बच्चों को हम ये कहते हैं कि जाके इम्तिहान दो अपना, और जिस इम्तिहानी मरकज में आप उसको बिठाते हो 40 डिग्री टेम्परेचर के अंदर, और पता चले कि वहां बिजली भी नहीं है, पंखा भी नहीं चलता, मुझे बताइए कि वो बच्चा इम्तिहान देने के काबिल होगा? नहीं हो सकता है। इन्हें ये एहसास नहीं होता कि उन लोगों को जो आबादियां हैं जहां ये 12-12 घंटे बिजली बंद कर देते हैं, वहां बीमार लोग भी होते हैं, वहां बच्चे भी होते हैं जिनको सुबह उठ के स्कूल जाना होता है, वहां अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है जिनको रात को नींद करके सुबह जाकर अपने दफ्तरों में जाना होता है, इनको कोई एहसास नहीं। बिजली की इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से या 12 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग से, इस गर्मी की हालत में जब कराची में पानी की किल्लत वैसे ही बढ़ जाती है, उन आबादियों में पानी का बहरान मजीद बढ़ जाता है, इसलिए कि वहां पानी की सप्लाई रुक जाती है। बिजली नहीं है, गर्मी शदीद है, पानी भी बंद हो गया। अब ये कोई इतना आसान नहीं है कि हम उसको छोड़ दें। मेरी बड़ी मीटिंग्स हुई हैं, बड़ी सख्त बातें भी की, और मैं तो यहां तक भी कहता हूं कि अगर उस गर्मी की जो सूरत हाल होती है उन आबादियों में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो FIR के इलेक्ट्रिक ऊपर करनी चाहिए हमें, इसलिए कि लोग मरते होंगे। ये कोई बात नहीं है, लोगों को जरूरत होती है कि उनको हवा मिले, उनको रोशनी मिले, बीमारों को जरूरत होती है, बच्चों को जरूरत होती है, लेकिन इनको एहसास ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि वफाकी हुकूमत तो जो करना चाहे करे, लेकिन बराह रास्त चूंकि ये के इलेक्ट्रिक हमारे सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं है, लेकिन हम अपने शहरियों के साथ खड़े होकर उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, हम वो तो कर सकते हैं। अगर कोई शख्स इस गैर एलानिया बिजली की बंदिश की वजह से मरता है, हम उसकी FIR के इलेक्ट्रिक में करवा सकते हैं और हमें करवानी चाहिए।
دوسرا کام ہمیں جو شاید کرنا چاہیے، اب یہ پتہ نہیں ایک وزیر کے ناطے مجھے کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے، لیکن ایک شہری کے ناطے میں دل کرتا ہے کہ میں کروں کہ ان کے دفتروں میں گھسیں، بجلی بند کریں اور ان کو بٹھائیں 10 گھنٹے اس گرمی کے اندر کہ بیٹھو کہ تمہیں احساس ہوتا ہے، کچھ نہ کریں، کوئی تشدد نہ کریں، کوئی گالم گلوچ نہ کریں، بجلی بند کر کے بٹھا دیں ان کو کہ بیٹھو، تمہارے دفتر میں بیٹھ کے دکھاؤ گے کیسے۔ سر لوگوں کی حالت خراب ہے، کبھی جا کر تو دیکھیں۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں شواہد کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ کئی علاقوں میں کنڈے لگنے کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ بڑھاتے ہیں، اور کنڈے لگانے میں ان کے لوگ ملوث ہیں، ان کے اپنے لوگ ملوث ہیں اس کے اندر۔ میں نے کئی دفعہ ان کو کہا کہ آؤ میرے علاقے میں جہاں کنڈے لگتے ہیں کارروائی کرو، لیکن اپنے جو لوگ ملوث ہیں ان کے خلاف بھی کارروائی کرو، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم پولیس کی FIR کروائیں گے، ہم لوگوں کو راغب کریں گے، ہم کنڈے کٹوائیں گے تم سے۔ ہم تو کام کر دیتے ہیں، جو اپنے لوگ ان کرتے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ کہیں نہ کہیں دیکھیں کوئی اتنی چیزیں سیدھی نہیں ہے کہ جی بجلی بند ہو رہی ہے اس لیے کہ لوگ پیسے نہیں دے رہے ہیں۔ بھائی کئی علاقوں میں لوگ پیسے دے رہے ہیں، آپ وہ کیوں بجلی بند کرتے؟ اگر چلے میں مان بھی لوں کہ اگر کسی علاقے میں 1000 گھر ہیں 500 نہیں دے رہے، بھائی جو 500 دے رہے ہیں اس کو تو بجلی دو، تمہارے پاس سسٹم نہیں ہے کہ تم یہ کر سکو، سزا تم دوسروں کو دو گے، یہ نائلی تمہاری ہے، بھگتے ہم اس کو۔ ایک اور چیز یہ کیا کرتے ہیں جناب، آپ کے بھی علم میں ہوگا، یہ اگر کہیں سے بجلی ان کو نہیں تو لوڈ شیڈنگ تو کرتے ہی ہے نا، لیکن کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا ہے یہ پوری کی پوری PMT کئی دنوں کے لیے بند کر دیتے ہیں، 4 5 6 دن پورا علاقہ بند۔ آپ تصور کریں کہ اس عالم میں ابھی لائنجریا میں بند تھی، PIB میں بند تھی، اور بہت سارے علاقے ہیں جہاں بند تھی۔ مطلب تصور کریں کہ جو فلیٹوں میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، کنجسٹڈ آبادیوں میں رہتے ہیں، وہاں آپ 5 6 دن بجلی مستقل بند کر دو گے۔ اچھا پھر سونے پہ سو گئے کیا کرتے ہیں؟ اب ظاہر بندہ کیا کرے گا، سڑک پہ نکلے گا بیچارہ، احتجاج کرے گا، ظاہر تکلیف حکومت کے لیے ہوتی ہے، وہ کرتا ہے، بجائے اس کے کہ FIR ریاست کروائے، KLAT کی FIR کرواتی ہے۔ تمہارا کیا راستہ ہے؟ اگر کوئی شخص تمہارے ظلم سے تنگ ہو کر سڑک پہ آ کے احتجاج کرتا ہے، ٹھیک ہے غلط کرتا ہے، روڈ بند کرتا ہے، لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، مان لیا، FIR تو ریاست کرے گی نا، حکومت کرے گی نا، KLAT والے کون ہوتے ہیں FIR کرانے پہ؟ تمہاری کسی انسٹالیشن میں حملہ ہو تم FIR کراؤ، سمجھ میں آتی ہے بات۔ سڑک بند کر دی، ٹائر جلا دیا، KLAT کی FIR کراتی ہے۔ یہ عجیب ہے کہ انہوں نے غنڈہ گردی اور بدماشی اس شہر میں مچائی ہوئی ہے۔ ان کے خلاف جب تک ہم سب مل کے، اب اس میں ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے کہ کون اپوزیشن میں کوئی حکومت میں، میں جو تقریر کر رہا ہوں کوئی وزیر والی تقریر ہے، بھائی میں کراچی کے شہری کے ناطے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ شہریوں پہ وہ ظلم ہو رہا ہے، اس میں پیپلز پارٹی کا ووٹر بھی ہے، PTI کا ووٹر بھی ہے، جماعت اسلامی کا ووٹر بھی ہے، MKM کا ووٹر بھی ہے، اور جماعتوں کے ووٹر بھی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ وہ کون ہے، انسان ہیں، اس شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، کوئی ادارہ اگر ان کے ساتھ غیر انسانی رویہ رکھے ہوئے ہے تو ہم سب کو ایک ہو کر اس ادارے کے خلاف جو ہے جدوجہد کرنی چاہیے، لڑنی چاہیے، حکومت کے ساتھ دینا چاہیے، ہم اس کے خلاف کارروائی کریں۔